नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झील बाहाघर सप्तम भाग षष्ठ भाग आपण मैंने शुणी सोहम सार चिन्मय को प्रेम निवेदन कर चलतु आगु शुणा चाहे किंतु तुम्हें मते एते आघात देव बोली केबे कल्पना सुधा करी नथिली। तथापि भी मु तुमको अपेक्षा करी मो जीवन साथी है मो जीवन को आस कि न आस किंतु मो ऑफिस को शीघ्र फेरी आसीबो। तुम परी भरोसा योग्य कर्तव्य परायण एम्प्लॉय हुए तो मते मिलबेनी तेणु सबुदिन तुमको अपेक्षा करी। चिन्नू आउ किछि न कही फेरीगला। सोहम निज मुंडरे हाथ रखी चेयर बसी रहिला। मु भाबुथुली जेउ दिन चिन्मयी जानिबे जे मु ताकू पसंद करुछि से बहुत खुशी हो जिबे कारण मु जणे आग धाड़ीर बिजनेसमैन मोर अनेक टंका अछि अनेक संपत्ति अछि मो परिवार परिचय अछि किंतु चिन्मयी तुम्हें मो अहंकार को माटी रे मिसई देल। सतरे प्रकृत प्रेम सफल होगा बहुत कष्ट आज अनुभव करुछि मु। अंकित पाखकू सोहम फोन करी कहले देखा करने को बहुत जरूरी कथा अछि। एमिति रे भी अंकित सोहम सह कथा हेबा को चाहतुला तेणु अल्प समय भितर से सोहम कहिथिबा जगार जाई पहुँची गला। सोहम को चेहरारू जेमिति रंग हजि जाइथिला से जे बहुत दुखरे अछंती तांकू देखिला मात्रे जना पड़ी जाउछि। अंकित सोहम को देखु देखु बुझी पाला जे ए दुहिंक भितरे ये असुविधा हेइछि किंतु चिन्नू जहा कहला सेटा केबे हेइ नथिबो। सोहम कहले बस अंकित। अंकित कहला सार भल हला आपण डाकिले मु भी आपण सह भेटिबा को बहुत व्यस्त थिली। सोहम कहले काहेकि। अंकित कहले आगे आपण कहंतु काहेकि डाकिले। सोहम कहले ना तुमे कुह मोर अनेक कथा कहिबार अछि। अंकित कहले मु आपणकू जेतिकी भल पाए ताठू अधिक विश्वास करे तेणु जेतेबेले मु आपणकठू शुणिली जे आपण चिन्नू को पसंद करंती मु खुशी रे पागल हो गली कारण आपणक परी पिला को जीवन साथी भाबे पाइबा सबु झियो पई सौभाग्य अटे। मु चिन्नू को मो भौणी परी भाबे तेणु ता पई बहुत चिंता करे। आपणक कथा शुणी मु ठाकुर को अशेष धन्यवाद दे कहली एबे मो चिन्नूर दुखर दिन सरीगला ता पई एबे खुशीर संभार अछि किंतु चिन्नू काली मते जहा कहिला मु आदौ विश्वास करि पारुनी। मो सबु आशा जेमिति गोटे सेकेंड रे पानी फटका परी मिसीगला। सोहम कहले से कौन कहले। अंकित कहला आपण ता सह मिसबिहेव करिसेंती। सोहम निज दुई पापुली रे निज मुह किछि लुचेई रखिले किछि समय हुए तो निगिड़ी आसुथिबा लुह को लुचेइबाकू बा अंकितर आखिरे आखि मिसेइबाकू साहस नथिला। किछि समय नीरव रही सोहम कहला तुमे ए कथा को विश्वास करूछ। अंकित कहला अविश्वास केमिति करिबी चिन्नू कौन निज विषय रे एते बड़ मिछ कथा कहि परिबो। सोहम कहले ना मिछ नुहे कि सत भी नुहे से दिन राति रे बाध्य होई आमे गोटे रूम रे रहिलु आउ अलगा है शोइलु किंतु अधराति रे मो निद भांगी जिबारु मु चिन्मय पाखकू जाई केवल ता हाथ रे मानुछि एइटा करिबा मोर भूल किंतु जेहेतु मु तांको बहुत पसंद करुछि तेणु एते पाखरे छोटिया भूलटे हेगला मो द्वारा सेइथिपाई मु बारंबार भूल मागिली आउ केबे भी एमिति भूल करिबिनी बोली कहिली किंतु तथापि चिन्मय मते क्षमा गलेनी। आउ आज ऑफिस को आसी जॉब छाड़िबा सह तांको स्कूटीर टंका देई गले मते बहुत बाधिला। अंकित एते अपमान मु केबे पाइनी आज निज ऊपर बहुत घृणा आसुची। सोहमर अफसोस देखी अंकित बहुत दुखी हो गला एमिति कि ता आखि भी छल छल हो गला आउ ता मन कहूतला बाहरे प्रेम तू सबुठू मूल्यवान तो पाखरे धन संपत्ति सतरे तुच्छ सबु किछि थाई भी सोहम सा जेमिति असहाय परी हताश हो जाइछंती। से सोहमर कांधरे हाथ पकई कहला आपण मन दुख करंतुनी सार सबु ठीक हो जिवो मु चिन्नू को बुझेई देबी से निश्चय आपणक कथारे राजी हेब। सोहम कहले मु आउ चिन्मय को विवाह करने बाध्य करने को कहूनी जदि से मते पसंद करंतिनी तेबे बाध्य करबा कौन दरकार। प्रेम केबे बाध्य सहकारे हुएनी तुमे केवल तांको ऑफिस आसीबाकू कुह से जॉब न छाड़ंतु मु कथा देउछि आउ केबे भी तांको रागिबार सुजोग देबिनी। मु सत कहूछि अंकित चिन्मय को भूलिबाकू मते जेतिकी कष्ट न हेबो ताठू अधिक कष्ट हेबो जदि से आउ ऑफिस न आसंती तांको मु सबुदिन टिके देखिबाकू चाहे प्लीज अंकित एतिकी मो पई कर। अंकित कहला मु कथा देउछि चिन्मय खूब शीघ्र ऑफिस आसीबा आउ जदि आपणक भल पाइबा निर्मल हेइथिबो तेबे से आपणक जीवन भी आसीबो। अंकित पुणी चिन्नू को देखा करने को आसिला आउ एकुटिया ता पाखरे बसी ताकू बुझेइबाकू चेष्टा कला सोहम तोते बहुत पसंद करंती आउ एथिरे किछि भी संशय करिबा कथा नाही
तू मो कथारे विश्वास रखी सोहम सार को पसंद करी विवाह कर, देखिबु तोर किछि असुविधा हेबनी। चिन्नू कहला मु एते भी बोकी नुहे, किए केते सत कहूची से सब बुझिबाकू मु समर्थ अंकित भाई। एई पारे सोहम सार मते सतरे भल पांती, किंतु तांको परिवार लोक कौन मते ग्रहण करिवे? केबे भी करिवेनी। तांको पाई झियर अभाव नाही, से कौन पाई आम परी मध्यवित्तक सह बंधु करिवे? अंकित कहले तू किछि न बुझी खाली रागुछु। तांको परिवारे केवल तांको डाडी आउ मम्मी, से दुहे सार को एते भल पांती। तांको पाई सोहम सार को खुशी ही सबुठु बड़। से माने केबे भी सोहम सार को मनरे दुख देबेनी। चिन्नू कहला दुख देबेनी, तेणु बाध्य होई राजी हेबे, किंतु निजे निजे दुखी हेबे ना। मु काहींकी तांको डाडी मम्मी को दुखर कारण हेबी? तेल आउ पानी केबे भी मिसी पारिबेनी। जदि भी बाहागर हुए तेबे अल्प दिन भितर डिभोर्स हेबो। तापरे कौन हेबो मोर? तांकु तो विवाह हेबाकू झियो माने लाइन लगेई देबे, आउ मु सारा जीवन काटिबी डिभोर्स हेई। भल लागिबो तुमकू? अंकित कहले तू खालीटारे केते कथा भाबुचु। हौ ठीक अछि, मु भी तोते अधिक बाध्य करबाकू चाहुनी, किंतु तू काली तांकू टंका गुडा फेरेइलु काहेकी? तांकू केते अपमान लागिला। एईटा करी तू कौन ठीक करिछु? चिन्नू कहला मु जहा भी करिछि बहुत भाबी चिंती करिछि। अंकित कहले एते जिद्दी भल नुहे। शुणु से बहुत भल, तू जदि तांकू पसंद करुनु ठीक अछि, किंतु कालीठू कामरे जॉइन कर। देखे चाकिरी सहजरे मिलिबनी, तते एठी भल दरमा भी मिलुथुला, तेणु जानी शुणी एते भल सुजोग को हरानी। मते सोहम सार निजे काली कहिसेंती जे से तते आउ केबे किछि भी कहिबेनी। चिन्नू कहला मते पुणी तांको ऑफिस जीवाकू से काहेकी बाध्य करूचंती? कौन तांको अधूरा इरादा पूरा करिबाकू? आउ तुमे तांकू एते सपोर्ट काहेकी करूछ? मते तो लागुची तुमको बोधे तांकोठू छि मिलुछि मते फसेइबाकू। अंकित बहुत रागी गला। ता हाथ चिन्नू गालरे बाजिबा आगुरु से निजे निजकू नियंत्रण करी कहला तू मते एमिति कहिबु बोली मु स्वप्नरे सुधा भाबी नथिली। मु तथापि तो उपरे रागुनी चिन्नू, केजाणी काहेकी मते लागुछि ए सबु तोर मिछ राग। हौ मु आसुची, तू केउ काम करिबु न करिबु आजिठू संपूर्ण तो दायित्व। मु आउ केबे तोते कोनोसी काम पई बाध्य करिबिनी। तो उपरे आउ केबे बड़ भाईर अधिकार जाहिर करिबिनी, किंतु तू जेबे भी किछि साहाय्य पई डाकिबु मु मना करिबिनी। मते भाईर अधिकार न देले नाही पछे, किंतु मोर कर्तव्य करिबारे मु पछेइबिनी। एमिति कही अंकी चलीगला मन दुखरे। चिन्नू निज शोइबा घर को जाई तकियारे मुह माड़ी बहुत कांदिला, आउ मने मने कहिला मते क्षमा करि दियो अंकित भाई, मु एसबु जानी जानी करिछि। तुमे सोहम सार को कथारे एते विश्वास करि जाइछ जे मते बुझिबाकू चाहुन। मु जानिनी सोहम सतरे मते भल पांती कि ना, किंतु तांकू विवाह करिवार इच्छा करिबा मूर्खामी छड़ा आउ किछि नुहे। विवाह समकक्ष लोकंक सहित हेले संपर्क दीर्घायु हुए। जो घरर कामबाली भी मोठू अधिक दामिका ड्रेस पिंधुथिबो, मु से घरर बोहू हेबार इच्छा करिबा निहाती पागलामी। से दिन सोहम को गाली कला बेले तांका निरीह चाहाणी मते बहुत आघात देउथुला। मो मन भितरु केही जेमिति कहूथुला तू कौन कहूचु सिनू, से भल पांती तोते, बहुत भल पांती। एमिति निष्ठुर परी कथा कहनी, किंतु मो विवेक कहूथुला बहुत गाली दे, इते गाली दे जेमिति तो ना शुणिले भी सोहम घृणा करिवे। धन आउ टंकार मोहरे निजर वास्तविकता भूलिबा ठीक नुहे। तू केमिति सहिबु जेतेबेले सोहमर घर लोकठू ताहार लोक समस्ते कहिबे धनी घर पिला देखी ए टोकी फसेई देला। हुए तो तांको डाडी मम्मी आसी कहिबे केते टंका नेबु मो पुओ को भूली जिबाकू। थरे प्रेमर परिधिरे पाद रखिले फेरिबाकू बहुत कष्ट हेबो, तेणु हृदय भांगिबा अपेक्षा हृदय काहाकू स्थान न देवा भल। सेइथिपाई से दिन खूब गाली कली तुमकू, किंतु भल भावे जानिथिली तुमे मो सहित किछि भी भूल करि नथिल। मते क्षमा करि दियो सोहम, तुमको पाइबार इच्छा मु करि परिबिनी। ए जन्मरे तुमको मो प्रेम देई परिबिनी। तुमे नील आकाशर जह्न आउ मु सरसीर कई केमिति छुईबी कुह। मते भूली जाओ सोहम। भगवान करंतु तुम जीवन रे खूब शीघ्र केही जणे आसु जहाकू देखी तुमे मते सहजरे भूली जिवो। सेइथिपाई मु जॉब छाड़िली, कारण सबुदिन मते सामने देखी तुमको मते भूलिबाकू कष्ट हेबो। आउ मु भी मिछ अभिनय केते करिबी। केबे जदि मो मनर दुआर उन्मुक्त हेई जिवो तुमे देखि नेबो मो प्रेमर झलक, आउ तुमको मिछ कहिबा मो पई असंभव हेई जिवो। सोहमर पाखरे तार डाडी आसी बसिले। सोहम टिके कृत्रिम हस फुटेई कहला डाडी कौन हेइची?
सोहमर प्रश्न शुणी तार डाडी कहले एई प्रश्न मु तोते पचारिबाकु चाहूची जे तोर कौन है आजिकाली आउ तू मते कि तो मम्मी को टाइम देउनु ऑफिस आसी सीधा निज रूम रे रहूचु सेमिति किछि नुहे मु ठीक अछि केवल बिजनेस को नहीं के सीरियस हो जाइछि। डाडी कहले काहेकि मो जानिबारे सेमिति किछि प्रॉब्लम तो हैनी गौतम सहित कथा हेतिली से कहूतला सब ठीक ठाक आउ तू भी नुआ काम करूनु जे सीरियस हो जिबु तू तो अनेक दिन हलानी बिजनेस संभाळुचु मते लागुछि तू किछि लुचौचु कह कौन है शुणु तोर कौनसी निष्पत्ति रे आमे अराजी हेबुनी मु जाने तू केबे भूल निष्पत्ति नेबुनी तो निर्णय पर मोर पूरा विश्वास अछि तेणु तू जहाँ इच्छा करि परिबु हेले एमिति चुपचाप रहनी तो मम्मी भी तो पाई बहुत दुखी रहुची तो छड़ा आमर आउ किए अछि खुशी रे आम खुशी आउ तू दुखी हेले आमे दी जण केमिति सहिबु। सोहम भाबिला सतरे मु केते खराब मते भगवान सब किछि देई भी मु खुशी हेई पारुनी भगवान केते लोकन को केते अभाव रे रखिछंती तथापि भी सेमाने खुशी अछंती आ मु एमिति गोटे पिला जीए जन्मरू किछि जिनिसर इच्छा करिबा आगुरु ता पाखरे अनेक किछि अछि एते भल डाडी मम्मी टंका स्टाटस सबु किछि अछि मो पाखरे तथापि मु दुखी सतरे ए दुनिया रे केही संपूर्ण खुशी हेई पारेनी किछि ना किछि अभाव रहि जाए जेमिति मते मो प्रथम प्रेम मिलिलानी आ से दुख मते जीवन सारा रहिबो। पुणी डाडीଙ୍କ डाकरे स्वाभाविक हेई कहला अरे ना डाडी सेमिति किछि नुहे। सोहम निज डाडीଙ୍କ कांधरे हाथ रखी कहला सॉरी डाडी मु सतरे भूल कर देछि ना एई किछि दिन हेबा तुमको आ मम्मी को मु ठीक रे टाइम देई पारुनी मो मन टिके भल नाही आउ तार कारण मु कहि परिबिनी जदि सतरे मो उपरे विश्वास अछि तेबे निश्चित रे रुह मु किछि भूल करिनी केवल कहा आखिरे भूल हेई जाइछि मते नॉर्मल हेबाकू टिके टाइम दरकार। हाँ डाडी मु भूली जाइथिली कहिबाकू जे किछि डील पय आसंता 16 रे तुमको अफ्रीका जिबार अछि एठी बहुत काम तेणु मु जाई परिबिनी। डाडी कहले हाँ सबुथर फरेन मु जाउछि एथर तू जा टिके परिवेशर परिवर्तन हेले मन भी बदली जाए एठी सबु मु बुझी परिबी। सोहम कहले ओके मु ताहले आज टिकेट करूची तुमे अजथारे किछि टेंशन नेबनी गौतम सबु मैनेज करि परिबो तुमे केवल ताकू टिके गाइड करिबो मात्र 1 वीक रे मु फेरिबी। अरे मने पड़िला आज गौतम मैरेज रिसेप्शन मते एबे जीवाकू हेबो तुमे जीव की। डाडी कहले अरे ना ना तू भी जीवा कौन निहाती दरकार गोटे काम कर किछि टंका ता अकाउंट को पठे दे अजथारे सेठिकी काहेकि जीवु तो मन भी भल नाही। सोहम अल्प हसी कहला डाडी तुमे भल सत किंतु केजणी काहेकि मते लागे टिके अहंकार अछि तुम मनरे से आम कंपनी रे अनेक दिन हला काम करूछि पिलाटा बहुत भल आउ विश्वासी आउ गोटे कथा डाडी कहा परिश्रमर मूल्य आमे देई परिबानी तेणु टिके भल पाइबा तो देई परिबा ना से मते बहुत बाध्य करी कहिछि आउ तार विश्वास जे मु जीबी तेणु मते जीवाकू हेबो टंका किंबा दामिका गिफ्ट बड़ कथा नुहे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ। सोहम डाडी कहले तू पूरापूरी तो मम्मी भली हो जा किंतु शीघ्र फेरी आसीबू सेठी किछि खाइबुनी अजथारे देह खराब हेबो। एपटे चिन्नू को तार मामा जाई कहले अरे तू परा कहतुलु आजी गौतम रो रिसेप्शन को जीबू बोली ए जाय रेडी हेइनु जे केते बेले जीबू आउ केते बेले फेरिबू। चिन्नू कहला ना मामा मु जीबिनी सेठू फेरी फेरू अनेक डेरी हे जिवो आउ एते राति रे मते एकुटिया फेरिबाकू कंफर्ट लागिबनी। चिन्नू मामा कहले अंकित को कहलुनी तोते सांगरे नै जाइथांता आउ फेरिया बेले एठी छाड़ी जाइथांता। चिन्नू कहला अंकित भाई जीबेनी शालिनी भाउजंकर गोटे छोट ऑपरेशन हेजी से माने हॉस्पिटल रे अछंती। आश्चर्य हे चिन्नूर मामा कहले की भलिया पिला तू छुआटार ऑपरेशन हेची आउ तू मते एबे कहूचु काली टिके मते नेकी जीबू मु ताकू देखा करी आसीबी। शुणे जदि तू गौतम घर को जीवाकू चाहूचु तेबे मु तो बाबांकू कहिबी ओ सहित जीवाकू। चिन्नू कहला किछि दरकार नहीं मु परे केबे तांका घर को जाई देखा करी आसीबी। एतिकी बेले चिन्नू फोन को गौतम रो कॉल आसिला। चिन्नू फोन रिसीव कलारु गौतम कहला चिन्मयी केते बेले आसीबो एते डेरी कोन करूछ। चिन्नू कहला टिके देह भल नाही तेणु जाई परिबिनी प्लीज रागिबेनी। गौतम कहला ये केमितिया कथा कहूछ मु जाने तुमे रागरे आसुन सारଙ୍କ सहित तुमर कौन प्रोब्लेम हेची सेटा मु जानिनी किंतु तुमे मोर जने भल सांग आउ सेइथिपाई मु तुमको डाकुछि ऑफिस रो सहकर्मी भाबरे नुहे। मु तुमको बारंबार कहिथिली आउ तुमे हां भी कहथिलो आउ एबे
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଖୁସି। ଏତିକି କହି ଗୌତମ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ତାର ଶେଷ କେଇପଦ ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ କଥା ଚିନୁକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଚିନୁର ମାମା କହିଲେ, ଆରେ ଯା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇଆ, ସବୁବେଳେ ତ ଘରଟାରେ ପଶିକି ରହୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି କହୁନୁ, ଅଫିସ୍ ବି ଯାଉନୁ, ତୋ ପାଇଁ ତୋ ବାବା ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଉ ତୁ ଯା ସେଠିକି, ତୋ ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା କଲେ ତୋ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତୋ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୋ ସହିତ ଯିବାକୁ। ଚିନୁ ନିଜ ମାମାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ବାବାଙ୍କୁ କୁହ ବାହାରିବେ। ଚିନୁ ନିଜ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୌତମର ଘରେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ସାଜସଜା ହେଇଥିଲା। ଗୌତମ ନିଜେ ଆସି ଚିନୁ ଓ ତାର ବାବାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ପାଛୋଟି ନେଲା। ଗୌତମ ଚିନୁକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ନ ଆସିଥାନ୍ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଚିନୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୌତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇ ଶୁଭ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇ କହିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଲକି, ଗୌତମ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଚିନୁର ବାବା ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଚିନୁ ଗୌତମକୁ କହିଲା, ୱାଓ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ। ଗୌତମ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଚିନୁ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି। ତାପରେ ଚିନୁ ନିଜ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କମ୍ପାନୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୌତମ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇ ଯିବନି। ଆଉ ହଁ, ଯିବା ବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଯିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ଏଠିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛି, ନ ଖାଇକି କେମିତି ଯିବି ଯେ। ଆଉ ଯିବାବେଳେ ମୋ ସହିତ କି କଥା, ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୌତମ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ ହବି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ମୌକା ମିଳିବ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଏମିତି ଯୁବକ ଆସୁ ଯାହାକୁ ଦିନରେ ଦେଖିଲେ ବି ଲୋକେ ଭୂତ ବୋଲି କହି ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଚିନୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହସି ହସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଛି, ହଠାତ୍ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ସୋହମ ସହିତ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ। ସୋହମ କେବଳ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ। ଚିନୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଧକ୍କା ହେବାଟା ଯଦି ବି ଚିନୁର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ସୋହମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିଲାନି। କାରଣ ତାର ଡର ଥିଲା, କାଳେ ସେ ସୋହମକୁ ସରି କହିଲେ ସୋହମର ତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ଗୌତମ ସୋହମକୁ ଦୁଇଥର ନମସ୍କାର କରିବା ପରେ ସୋହମ ମୋହଭଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲେ, କଙ୍ଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଗୌତମ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହି କହିଲା, ସାର୍ ଅନେକ ବେଳୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସୋହମ ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ କହିଲା, ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛ ତ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ରହିପାରୁନି, ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, କେବଳ ତୁମେ ମନ ଖରାପ କରିବ ବୋଲି। ଗୌତମ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ, ତଥାପି ସମୟ ଦେଇ ଆସିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସୋହମର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଗୌତମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ତା ସହିତ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୌତମକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗୌତମ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇ ଖାଇନେବି। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ବୁଝ। ଗୌତମ ଏବେ ଚିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଚିନ୍ମୟୀ ଚାଲ, ତୁମେ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବି। ଚିନୁ କହିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ଖାଇନେବୁ। ଚିନୁର ବାପା କହିଲେ, ନା ରେ ମା, ଅଧିକ ଡେରି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ତୋ ମାମା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ। ଚିନୁ ଓ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୌତମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ସମୟରେ ସୋହମ ଗୌତମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ ସହିତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାବା? ଗୌତମ ହଁ କହି କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟୀର ବାବା ଆଉ ମା ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ, ବହୁ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ସେମାନେ। ମନକୁ କ'ଣ ଭାବି ସୋହମ ଚିନ୍ମୟୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସୋହମକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଚିନୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ଯେତେ ଭାବୁଛି ଏଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନ ହେଉ ବୋଲି, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କେବଳ ମାମା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଚିନୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସୋହମ ସିଧା ଆସି ତାର ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସୋହମକୁ ଧରି ନେଇ ଚିନୁର ବାପା କହିଲେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଚିନୁର ହୃଦୟରେ କେମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଆଉ ନୀରବ ନ ରହିପାରି କହିଲା, ବାବା
ଇଏ ଆମ ଅଫିସର ବସ୍। ଚିନୁର ବାବା ଟିକେ ଶଙ୍କିଗଲା ପରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ତ ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସୋହମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ନମସ୍କାର କହିବେନି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ହାତ ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଉଠେ। ଅଜବ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଚିନୁକୁ। ଏମିତି ଏକ ଅକଳ୍ପିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୋହମଙ୍କ ଏମିତି ସମ୍ମାନକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏତେ ଅପମାନ କରିବା ପରେ କେହି କ'ଣ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ? ଅଜାଣତରେ ତା ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ହୃଦୟଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା କହିବାକୁ, କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସୋହମ। ଏତିକି ବେଳେ ତାର ବାବା କହିଲେ, ଚିନୁ ଯିବା ଏବେ, ବହୁ ଡେରି ହେଲାଣି। ଚିନୁ ଚୁପଚାପ ନିଜ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା। ଟିକେ ବୁଲି ସୋହମକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଇବା କଥା, ତେଣୁ ନ ଦେଖିବା ଭଲ। ସୋହମ ଚିନୁର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟେ ମୋତେ ନିଜର କରିକି ଦେଖ। ମୁଁ ତୁମ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ମୋ ମନରେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ କି ଧନୀ ଲୋକର ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଚିନୁର ବାପା ଯାଉ ଯାଉ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଛାତିକୁ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଚିନୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋହମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେଠିକି। ସୋହମ ଚିନୁର ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବାବା ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ିରେ ବସ। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଚିନୁ ନିଜ ବାବାଙ୍କୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ସୋହମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଚିନୁକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚିନ୍ମୟୀ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଛାତିରେ ପ୍ରେସ୍ କର ଆଉ କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତୁମ ଦାନ୍ତରେ ଦବାଅ। ଆମେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା। ବାବା ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚିନୁ ସେମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସୋହମ ଚିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଚିନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯିବ ତେବେ ମା ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମରିଯିବୁ। ଏମିତିକା କଥା ପଦଟେ ଶୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସୋହମକୁ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ସେ ଚିନୁର ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତୁମ ବାବାଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ କରିବି। ତୁମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବୋଲି କହିବନି। ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ନ ଦିଅ ପଛେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସୋହମଙ୍କ ଏମିତି ଭରସାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଚିନୁକୁ ବହୁତ ନିଜ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ସୋହମର ପରିଚୟ ଭୁଲିଗଲା। ଚେୟାରରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତରେ ସୋହମର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ମଣିଷ ତାର ପାଦ ଛୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସୋହମ ତ ଚିନୁ ହୃଦୟର ମଣିଷ। ଚିନୁ କେବଳ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦର ମିଛ ଅଭିନୟ କରେ। ଚିନୁ ସେମିତି ସୋହମଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ବି ସେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି। ଚିନୁ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୋହମ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ମୋର ତୁମେ ଦରକାର ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେତିକି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚିନୁକୁ କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା ସୋହମର। ଏବେକାର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଏସବୁର ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନୁକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ସବୁ ସାଙ୍ଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗର ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କରିଛି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଅଙ୍କିତ ସାଙ୍ଗରେ ଚିନୁର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୋହମ କହିଲା, ଶୁଣ, ଅଧିକ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରିବନି, ନହେଲେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। ଚିନୁର ମା ଚିନୁକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ଚିନୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲା, ମାମା ଜମା ବି କାନ୍ଦେନି, ବାବା ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁ କହିଲା, ଏଇ ତୋର ଏତେ ରାଗ, ଏ ଯାଏ ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିନୁ? ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲ, ତେଣୁ ଭାବିଲି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୋହମ ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାନି, ଏଇଆ ତ? ଟିକେ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନରେ କହିଲା ଅଙ୍କିତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଏଇଆ ଭାବି, ଯାହା ହେଉ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୋହମ ହିଁ
ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ତୋତେ ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବ ତେବେ ଆଉ କେବେ ବି ତୋତେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରହିବନି। ଅଙ୍କିତକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖି ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଗୌତମ କହିଲା। ତେଣୁ ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଉଜ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ ସେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା କହ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦେହର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିନୁ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସବୁ କିଛି ସୋମ ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଧେ ହାର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସୋହମ ଆସି ଅଙ୍କିତକୁ କହିଲେ, ଟିକେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସ। ଚିନୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କର? ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ? ସୋହମ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଙ୍କିତକୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଯିବି, ତୁମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ। ଅଙ୍କିତ ଓ ସୋହମ ଟିକେ ବାହାରେ ଆସି କଥା ହେଲେ। ସୋହମ କହିଲେ, ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧା। ମୋ ମତରେ ଆମେ ରିସ୍କ କାହିଁକି ନେବା? ଆଉ ଘରକୁ ନ ନେଇ ଏଇ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଠି ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ। ଅଯଥାରେ ଆଣ୍ଟି କି ଚିନ୍ମୟୀକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏତେଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ବି 2 ଦିନ ତଳେ ହେଇଛି। ସୋହମ ଅଙ୍କିତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛ? ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀକୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ମୋ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ଆଉ କେବେ ବି ଉଠେଇବନି କହିଦେଉଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯଦି ଚିନୁ ରାଗିବ ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧିଲା ପରି କହିବ, ମୁଁ ସତରେ ସହିପାରିବିନି। ଜାଣିନି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲି ଏବେ ସେଇଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଚିନୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ହସ ଖେଳିଗଲା ସୋମର ମୁହଁରେ। ଅଙ୍କିତକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚିନ୍ମୟୀ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି। କାଲିଠୁ ସେ ବଦଳିବା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ରାଗିକି ମୋତେ କିଛି କହିବେ ତେବେ ମୋତେ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ଆପଣେଇବା ଶିଖିଗଲିଣି। ଶୁଣ, ମୋତେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଘରେ ମମି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ସାରିବାର ଅଛି। ଡାଡିଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତୁମ ଉପରେ ଚିନ୍ମୟୀର ବାବାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁ ବିଲ୍ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଅଙ୍କିତ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ସୋହମକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବି। କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଶବ୍ଦ ପାଉନି। ସୋହମ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ? ତୁମେ ଚିନ୍ମୟୀର ନିଜ ଭାଇ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଅଙ୍କିତ, ଚିନ୍ମୟୀକୁ ତା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାବେ କହିବ, ନଚେତ୍ ସେ ଅଯଥାରେ ଟେନସନ୍ ନେବ। ମୋତେ କାଲି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରି ଅଙ୍କିତ କହିଲା, କେମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବନି କୁହନ୍ତୁ? ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ତନ୍ମୟ ଘରେ ରହି ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଚିନୁକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଅନ୍ତା? ସତ କହିବି ସାର୍, ଯେବେଠୁ ଚିନୁ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି ସେବେଠୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ବି ମୋତେ କିଛି କୁହେ ମୁଁ ଆଦୌ ତା କଥାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋହମ ଚିନ୍ମୟୀର ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଓ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଏହି କଥାରେ କ'ଣ ଚିନ୍ମୟୀ ବଦଳିଯିବ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ସତରେ ତା ମନରେ ସୋହମକୁ ଜାଗା ଦେବ? ଏହି କଥା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।